对不少人来说，蛇象征着危险和死亡，蛇的毒液更是致命的代名词。人们被毒蛇咬了一口之后，第一反应普遍是想方设法去排出毒液，并前往医院接受治疗。但是菲律宾有一名治疗师将蛇毒视为大自然赋予的良药，用来医治各种疾病。这种独特的疗法吸引了不少患者慕名而来，也在网络上掀起热议。大部分人对蛇难免感到恐惧，也有人把蛇当作宠物。对蛇疗师而言，这个动物是治疗病患的重要工具。菲律宾有一名蛇疗师就使用一种体型较小、颜色鲜绿的毒蛇进行治疗，过程中会徒手抓住蛇头，挤出少量毒液疗伤。根据介绍，这种蛇的毒性较弱，不会引起组织坏死或致命伤害，因此被认为具有一定的药用价值。Pinaagi ra sad sa usa ka nahitabo nga aksidente nga napaa ko sa halas niya pagkatapos after 3 days nawala ang akong mga gibati nga kaluya sa lawas. So gipadayon ako to nga panghitabo kay natingala mo ko na ayaw man ko mag-inom og tambal. So nagduda na ko nga katong laya sa halas nga kining halas, kining green nga halas dupong mo'y nakaayo sa akong gibati. 食疗师指出，以蛇为药材的疗法其实早已融入马诺博族文化，是一种流传已久的传统疗法。民众对天然疗法存在不同看法，有患者在接受治疗后表示身体状况有所好转，但也有人认为疗效来自个人经验，目前也没有经过临床研究，因此无法证实疗法的科学基础。Para sa akin po, hindi po talaga ito pwede may compare po sa modern medicine or tinatawag nila na science-based medicine kasi po hindi naman po talaga ito ginawa sa laboratory at hindi rin po ito na-discover sa laboratory. Na-discover lang po ito through experience at saka dito lang din po sa nature. Pinakagatan ako ng ahas nung sumakit yung ulo ko, tapos yung mga anak ko kasi lagi may ubo. Pagkatapos, pag kinagat na ng ahas, nawawala agad. 蛇疗法虽然流传已久，也有部分人相信当中的医疗效果。目前的问题就在于缺乏医学支持，这是否具有一定的安全性和疗效，受到了医疗界的高度关注。马新社电视综合报道。